Pouquin coisa nangu ponta te sanse ngu pam. Aba Dr. Abdoulaye Lazim Shari. Manan tone yi lenju mi sha shungu ponta mante. Bi bakzana mi mo mi pour ma peu fa na no wup ma reni. Aba mi shemu yingwari. Bi njiliti puno pu yomi bawa masi bo ngam ket po fa puno kunu tena bo ti ran de maje puno wati UDC no po yimi UDC ba ndan shoot yuandi po bi sa apu te Cameroun. Docteur Adamu Daouja ka to menna e ka to ne go ma fresh mi maman Cameroun ko ne go ma UDC donc ponta yo pe so shawara ngon tena te RDPC njam te mbamba mbansa mi pashamba bo te ngante ngona akamba bo na po na manze mi yo da kwata wa mababo mi bante ndor woran te pam panan te ndor woran te pam manga piji ngu wa bangena ngu pom so ban shuna mabi renza na mi pa mo ban shu pom so aba mi bi rapport ro pom so maka pasho shi ya mwat min shemu ne ba to te UDC bi ne mbo huwa fe fan shemu mama patamba mai mbo ni ban shu shi pongu ngori mate ngara mi pa décourager ne she mo ya fe to min a fa po pugana ba bande po yira bu man ta aka ngayi ma pasa aka ya anje sena ye docteur Eloge yenyi eto fas kana ya wa bon kwambo mbi ja pa comité de gestion pour mbi ebo ponta te RDPC njap shawap pa yet na yo po shimbi ngoni wo na mbambu po yin fa yo ni anda ira na po mi po na won fu warab elite tengu pa mama andi elite aka nji po wa ba ira tengu pa mama maka money mo se yo afi pe faire po menna andi mo se yo afi pe faire menna andi ba pambe pe tuana pe fote wu mi o panambo ngu pa mo wanka so o mu mampandi to so kai ma ayi kami pa mo pa bondi ka mo de fan she mu tungu pa mo ka pa mo mi pa mo pandi na e pe ka pa mo pandi na pongo ya ne ka pa mo pandi na aka njipo mayo aban tu yap mangame pa mo pandi na agambe apa gambe tungu abanze mate dans zene puni ngu nta yebo ka ban foto pugamenna ngu mbe yebo ka ban ka shan foto pugamenna papa ta ya ma ka PPF are za tanam ba ma su na bu mayat na mi she mun ran donc aga ire punjo papa ngam bo ma piri magapo shimo lu keri po won chuma franchi shimo wa chuma itali ban shu pom shamalisa angara grani manze mi pu no pon kun ka nyi malisa ban nyi pom shamalisa na mana shike po te bayana shibite ndablewa shibite mbi ka sha po mi mumbo panyin she pom shamalisa yemboke yembuket yipip yuwa yete kwatana abon ni asu bayin boket na bu wara rena bu abon ni asu boyin buket na bu shewu mayo re matu mi akwatra na ada pum kwatu atopum kwatu manga ka ti yange ni fa fundu mumma mo shewu aba ti yangu masi min tapo sa andu mumma andi mo shewu aba andu yanga wu min tapo mun Cameroun na sa na andi puno mba washu bange puomsho o pa mbiebe te Cameroun o pa nge minge piep mo wa pokeri te Cameroun namba ji marbe kan ndam tum te Cameroun na po kwata yuwa pantana mangam mana tum te Cameroun po ye wa nku nke po ba nji mba wa renzi na mai yi wa mangena mai yi kala tan go ma America na mai yi kala ta shimbo po te so lombika ta America na mbi yi ngu ma jenga mata ya ati America na mbi njinga mara bi ka ya apana de Cameroun na min ma nuwa bo man dabma ngun ka asho ban ka asho min na yimbi ka imbo kat manju namban ze pe tena po maka mo mashin ma ya mi won ju na
apa po imbu ken fa fundu mana to nun kur mana amzi ya po yinga na mun mare za na mun na ni dia munafiki tingu pa ngai bo ngu ma yum ga bo ngu na po décourager ma bi to se yum po na bu na bon pa na de si bu na pa na de si li siang apa venga na patam ga ne mun ngur wa ba ga na ngu po yua fe we tu ga nguna shemu no ge po mai ga na te gu ma sa ke yo man ban jon na yo na ke yo man ban jeli na Allah te na po panam ga ne wa zai jen ban jeli o to le sa apo man dam jom man je te gu ma sa bu te ra ma pe te gu ma sa man ga man je ngana ya yo anta po pa ma yu na si ma pa ma na ngo nu te ku ban je na ma nu ya te ku Allah je pa po ma le ma nu ya te ku gu ma sam fa ma san kat na ran jo ma si man ga mana nu se ya bo tu ban tam shu po mi you are fair tum te lu tu am fa pa ma fair Allah mana ga ran ni ai bi kan fa fan du mu na ye man nu sa mbel le san du mu nge ngam bi kan bu ngam tengeru apa wo man sha apa ma yu na mi nguru mo ba me ngu pa ma ngu sero ba me ngu pa ma ngu ko fu ko ba kan ge pom pa ma me na ba te ge tungu tu shi man te na ni ve wu Allah man zeng an dia ban jama mi ngu pu yo pa kapama inge pom pa ma jamba man pa bu yo pen to wa po e pa kan bi enda to lu tu pa men na Allah pa shi de to yin ti fa z lo yin de ma ga mi pa re na pa ma si shu ngong gu ku sum ban na man jang she yu ngbai pa yu ngo tung ku pa ma pa ju pa tung ku pa ma apa du wup ma mi mo she ndem yo fe tam tung ku pa ma fa pa na imapa ndo mi po kamba ngara ban shunga ya ka pa fuku po fuka ni ma mbuo mi shemu bo mi tamban jongo ni ma mbuo mi shemu tenju bo mi patuma ye yon bongo ni po ma wo bo mi shemu pa kungo tenju ma se nta wo ma she ye kuna na pa pat no yun jam gu pa ma bu nta no juma se yo pa man net pa men na mi ite ngo so tengu pa na sa ite ngo so te keke akotengu pa ma mo she usine tengu pa ma fa happy e pronto fa na andi mo shin da langu re wo mo shin do oti America ba to me tengu pa ma shin da la bon tu ma angurura me na aka amban da shi mo lu keti yo ba fi po na pate tap ngon shu tung ko jona mi ba ban tum ban bum pum ban shu ashu pum pum be shu shin nu shu po tu ka pom fa ngwa po na shin nu shu po tu ka pom bo nge ndi wu ma a fa pa ma na shi ga ma shu po da Cameroon me ka bu Cameroon bon kun shi aka ban shu ashu aka ban shu bi ket ku ka pun shu nge pom shi mi pa ma pon ge na ni pa sa aka te ma se amam bri ambe pe let li ten ni mi pun won bo nge she ngoro na shi mo kap shi pin ja ang pun po wo shu ya te pon ya pa ti ndo ran won te mo la mi ban vu to bu o ba le ka mi pon sha ara yan to sha ma ka yi de pon sha ara yan a to sha ma ka don pu ne ndo mari fum mbe pe sa ari pa na mbe ni te ngu pa ma pi shim pon pu ma pa pa bang putam ye me pon sha ara yan ku apa na asi pon sha ara yan ku apa na asi mbu yi de pon sha ara yan pa ka te pu na yonda mari fum mbe ni te ngu pa ma pa pe kun ku sha pe yonda tangu pa ma apa wo wan de ma bin zie mi pa ma yu yi marai ba yu yi marai mbe yo ba ka pa me nget na puna patuma ma wu masu an ka pun kan ban pa ambo mi bi mo pa tu mi bi pa ten tu ngu mana ambition ne ngu ga ga tu ngu da pa mi pato shi wa ban fu ne mo pa tu na ma ten tu ngu pa ma mi mo pa tu to sha ma ko ten je man se na pa ka yo ma mo ngu bo pa tu na na aba nga bo mi pa yu mi ma te nu sha tu ma ka pun pish na man kan manga ya anthropology te ya yu yer manta awuma ngara mi yimma ban kubra te shewa man do anyi te mo be banga to ban sap ni yimo shi pinta mi mun shuwa pute wuma sa ban do ni mi ni ban te aswa ban do ni mi ni ma sore to mo to an challenge bi ko ban do ni mi shemo ne ba won ni a bu kat mi akwatra na ni a shepum shum po wi ya mo ndu ka pon ju na te te na bu nge nju shi na ma patung ju yima lisha ngan ju fu ma lisha
sun shu pom shemul shamba kun kuso na nyi ban kutu nyi ban kutu man shikat na punga ba mi man juga mi ku shenu ge rum ku shenu ge set ku shenu ge kufuka ku shenu ge sena malisha na wallahi ni ta fongu ron te anja mina ada sata wiwu ni ndi ye ba tan jumansi yen to ya ku pondu mina ngunga pen tam shana ni na ta vewi wun dia pan jama man ka man ziye na jama mi mba ta tuka ma nuwa te ya mina ne pege nguwa bangena ngu yutu na yo bakan te malisha pa man ju yo me tuwa lekher na ni na ka ban bona na pa mante ndi shima ka ban tetan sheli pa tam she malisha ke pa tun na ke pa tun ku mo pa tun na waru ai wo man ta pa yu na ku shene ngere na man ziye mi apo man ni jumansi jap sheke pa nyu tuntu ngutu yu pa ta kpekpe tun wara yi man ziye na pa na ma da ko ya ta anje na po na ndap kwa po mi po ya ta anje po shi man jam po man don ni yi fashion fa fundu po bu ye doctor da mun dam je ya ta anje na po ta don po ni abon bo yin bi ket bo mo mo ne je shi man jam lam ja ayin don po ni na andi bi pa po ti ran da manje min bu po yi ngutu yu pa ta kpekpe na mun ba ban dam tun ju ita an kuri mo ket man jam po shi ban kum shi tu shi po pon ku sik shi po pon ku asara shi po pon ku rum ku set ta pon ku bombo pompo bombo pompo pa nan me bibi ya ga mi bandi i pompo yira asara ka nyingu pa mama ni na da ko pa mama pinan don ni ba masi ban zai na bom te bayana maka yuwa ba man ju ina pa mi na ya kan bandu mu shumbi yilishi ba fa we yuro yira ya mu ya shu ba bo pu de ma ya shu ba bo pu ba pompo na ya shu ba bo bangat ka fa kan do pompo na ya shu ba bo bangat set bo shi po wa fa fa she mo mu mama pinan zai mi yira set yira ka fa ka yira pie yira rum aka ban ton ta na dangu ba ma ba an siya na ni na ta lop we sa ta man te aba ma man ta an zana mi mun yin shin ma na man zai mi she mu ne ba mo mu mama itu ma mo wup ma shi mi bu ba mo mu mama apa mi ba mi o bi ba yu bo pa ma pre ma ni pa pom ju ma shi yi mi mo mu pom mu mama ni ye mi pu nyu to ba ren ju ma shi pom mu no e pu mi an ba na bi adam tin ju ma shi na akaba mu mama yo ban le kare pon pa ta ba tu pon ta mi pa ma ba yo pa ma mi ka pa pon sha de ya on di ko ha pa na si ntu ngu pa ma agba da kat mo shin ngu ngu pa ma yo ban ngu shin yi mi na afo wo mfati to to mba yap tu man si wo mi ntu ngu pa ma ke yo ngu mfati église na wo mi ntu ngu pa ma ka ba ta pa mvu to pon pa ma mo ntu ngu pa ma po yo bang pa angum ye pangum manja ngara na pa fama mo se sala ne sha mo mami ba mo mama i ba den tongu pa ba na te na pompi ya ke pa de ya ke bak fu shira na nu mo sha mo mama i de ya ba na te grande école ma ya onde ma ke ba mo mama ba den tongu na andi na UDC yo ba me shu sha mo me ngbun na age pren papa maire de Cameroun age pren papa député de Cameroun age pren papa conseiller régional de Cameroun age pas nommé par prendre les fa de gouvernement camerounais il a UDC au bengu lenjuna mi apanda chute pour y former pompa pour pompa Cameroun donc yo ayo mbam tanzania pour y aller voir docteur Abdoulaye Lazine Chari pour qu'un de ngone ngoto yomate